morning guys, magluto ulit tayo ng sinigang pork. Request ng aking amo. Ayan. Naboil ko na yung pork. Lagay na natin yung ating cherry tomato. Lagay na rin natin yung ating sibuyas. Big onion yan guys. Ayan. Hinggan ko ng isa. Ito yung ating luya. Ginger. Ayan. Ayan. Hanggang sa lumambot guys yung pork. Ayan. Takloban muna natin. 20 minutes guys. Okay na yan. Ayan guys. That's it.